لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كولي يمندو أنسكو دمجرلا وكفى أنبان كالفا ومصبين سبلا أتكالفتين وكفى مسلك دنفونا صحير مكانو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دل عليك أن فنا حرمي جين أن الآخرة. أمي الله تعالى دل لمنيا أن السطراني غرجنا يما عليك دي أنا بدين سلام وبلا جلما. أمي الله تعالى دل أن حمنا كود قلهم أنا بعنينو عليك سبب يمان دي أمولا. أمي الله تعالى دل جماني عليك مدى حيرلا عليك كنا دي بناباتوما عليك هنا أن سلام فرولا عليك مكوتيغو مكو ينابو كأنك كفولا با جنة الفردوس كنا على كوكاني على كرهرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. والحمد لله رب العالمين. إكمي أمبال ممسوا فتوما أنا كرام ممسوا نوي أجا كروتم كلوبالي أمبال مدو كاني نغلا يلا 31 أنينا جبي بي سلاموك حكلا والما أتبه ولا أما الله تعالى دلالك فم يلكون يماندي أما كحكلنا يمون كالفانا ولا مين يترانتين أنسلامو كفتيته أنسلامو كنسو جدونته أنغنينا جدونته سبلا على صلى الله عليه وسلم ما من أتارا مدينة أياسر مدينة كو بفتي دوكي ube nisoja dow ke uka seldon dow la alakra kuma kube nisoja ke dom nuna kuko dombla ko e jahiliya watuwi ko Allah taala yo nisoja dom fale nisoja dom flala no e seliba ani shuntike seli okuma na sabatira kafo alakra madina ko ka nyena jaddo bo ubolo ka nyena jaddo bla o plasila nina jawara nana alakra kofe okuma amanga anga anga nyana je dombla ananga nisoja dombla ananga seli dombla kafo ambe tuku o seli donko walma o nisoja donko walma o sewa donko okuma minye 31 nyana je islam yaka tabulute islam yaka yefente anga nyoroma jenya ala minye ka fo ibe dumini tobi akama krenkrene ala fene wote islam ya ka tabulo yi islam ya ka yefente nga islam kon kanga ika demba ya la dumini wati be sabula sarakatu la herama ode mimbe di demba yama o wati be ni donka no ima ika demba ya la hina ikula ni soja no la hina no nisoja tara be 31 don doma okuma bashite ka sabula ya keni nganya minye o te 31 nganya nga ubena okuma bashite ka ola kuma dola ere ba soro dina tigi do ba ka demaya la nisoja ale ta do ere ka foko bi ere 31 onga minye ka krenkre akama no kara kare ikumi ye juku deme o ka feti donna onga seli don eske nasaraw boke on no fewa utanga sel donke an no fe uti on fe utanga kerafe na fora olubeka niso jaminke anubeka boliso niso jaminke no esanyele mai ikadon on manga tuku ko la abadan odila Allah ta'ala ba fayna Qur'an kono lan tardo anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiyaw ni nasaraw kutena jin aw islamaw ma abadan fo aw ka tasira de bla ka tugu olu ka tasira ko odena ni mamun ben ni niso jannu ke islamaw la ubolu neke ni lili tiga negani
ka fɔ ko olu de ɲɛyɛlɛlen don k'olu bɛ diinɛ tagabolo ɲuman dɔn ni ka sɔrɔ ni yahudiya ni nasara i tanu i ka diinɛ la o kɔrɔ ye k'i filela a mɛnna sabula maa tɛ dugumakolo kɔ kan min ka nɔgɔn i komi alakira mɔgɔ tɛ dugumakolo kɔ kan min bɛ adamadenya bɛn sabati i komi alakira mɔgɔ tɛ dugumakolo kɔ kan min bɛ adamaden bɛɛ ka baara kanu ka adamaden bɛɛ ka alijanna kɔnɔdenw kanu ka adamaden bɛɛ ka hɛrɛ kanu ka adamaden bɛɛ ka nisɔndiya kanu i komi alakira ni alakira ni o yahudiyaw ma se ka ɲɛ sigi la o kuma anw de n'u bɛna ɲɛ sigi la wa o kuma min ye baara ɲɔgɔnya ye an bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ye anw ka tugu u kɔ u ka selidenw na an'u ka nisɔndiyadenw na i k'a dɔn o tɛ silamɛ ka ye fɛn ye wa silamɛya yɛrɛ ka yeta tɛ o ye an b'a ɲini an baden silamɛw fɛ an k'an yɔrɔ ma janya a la an kana su ninnu kɛ tulonkɛ su ye silamɛ ka su bɛɛ ye alabato su silamɛ ka su bɛɛ ye ala wele su silamɛ ka su bɛɛ ye nafila su o kuma an ka nafilaw kɛ nin suw kɔnɔ su bɛɛ an ka nafila seliw kɛ ka nafila suw kɛ an ka sarakatiw bɔ waati bɛɛ o de ɲininen don anw fɛ nka an kana an ka nafolo kɛrɛnkɛrɛn ka o labɛn ka bi kɔnɔ nafolo in ka kɛ sababu ye ka an yɛrɛ don tasuma kɔnɔ an bɛ Alahu Taala deli ala ka hakili ɲuman ni sababu ɲuman kalifa an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen na amin o kɔfɛ imam an kun bɛ an ka kisa min kan n'o de tɔɲɔ ye an ka sigida kelen ko la n'ala ka di inshallah bisa an bɛna tɛmɛ ni tɔɲɔ hali bi ka se k'an bilasira tɔɲɔ hakɛ ka se k'o fɔ an ɲɛna alhamdulillahi rabbil alamin sigida tɛmɛnen an kun bɛ tɔɲɔni kan an ka ɲininkali in fɛnɛ maa o maa silamɛ o silamɛ ni e sɔnna ka girin kɛ 31 kɛlaw nɔfɛ i donna tɔɲɔni hukumu kɔnɔ sabula e bɛ k'i ka moto girin ka maaw ka sunɔgɔ tiɲɛ ka si ka dɔnkili jouer ka maaw ka sunɔgɔ tiɲɛ ka si ka baro kɛ i sigiɲɔgɔnw i ka dukɔnɔmɔgɔw k'u ka sunɔgɔ tiɲɛ o fɛnɛ ye tɔɲɔni hukumu dɔ de ye o de la an ka sigida tɛmɛnen na an y'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ a ye sahabaw ɲininka a ko atadruna manil muflis a ko yala sahabaw aw b'a dɔn maa min ye maa tɛgɛlankolon fantan tɛgɛjɛ ye wa sahabaw ko ya rasulallah tɛgɛlankolon fantan tɛgɛjɛ anw cɛla o de ye dɔrɔmɛ tɛ maa min bolo wa dɔrɔmɛ kelen minanama fɛnɛ tɛ a bolo alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko i k'a dɔn tɛgɛlankolon fantan tɛgɛjɛ yɛrɛ yɛrɛ o de ye maa min bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan n'a ka seliw ye seli bɛɛ ɲana a ka sun bɛɛ ɲana a ka hiji bɛɛ ɲana a ka jaka bɛɛ ɲana nga i b'a sɔrɔ a ye karisa nɛni o kuma o bɛ a ka baraji dɔ ta ka di o ma a ye karisa ka nafolo taraki o b'a ka baraji dɔ ta ka di o ma a ye karisa don kaso la ko se b'a ye a ka baraji dɔ bɛ ta ka di o ma a ye karisa ka dugukolo minɛ a la a ka baraji dɔ bɛ ta ka di o ma n'a ka baraji banna o kuma a ye min faga o ka jurumu bɛ cɛ ka kɛ a ta kan a sira ɲɛna ka moto gini 31 ka maaw si u ɲɛna ka mɔgɔw tɔɲɔ k'u tɔɔrɔ ni dɔnkilijow ye olu ka jurumu fɛnɛ bɛ ta ka kɛ a kan o kuma ale bɛ sɔrɔ ka taa kerun tasuma kɔnɔ k'a bɛ fɔ nin de ma ko tɛgɛjɛ fantan tɛgɛlankolon o de la an bɛ Alahu deli ala kana an ye nin jamakuluw la o kɔfɛ an y'a yira an ka sigida tɛmɛnen na ka fɔ Bukhari b'a lakali an ye ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko mɔgɔ 5 bɛ Alahu Taala diminen don olu kɔrɔ n'a y'a ja a b'u ka dimi ɲangata in shuru u ka diɲɛ kɔnɔ ya nka n'o ma ja k'a b'u to yen ka lahara kɔnɔ ni k'u minɛ k'u don jahanama tasuma kɔnɔ o maa 5 fɔlɔ ko o de ye ɲɛmɔgɔ min ale b'a ka hakɛ minɛ a kɔmɔgɔw la ale ye ɲɛmɔgɔ ye a ka hakɛ min b'u bolo kɔmɔgɔw bolo n'o y'a ka maradenw ye a b'o hakɛ dafalen minɛ o la nga
ale konnan jalen te uye uka bara la wa aten tonyoni ko foyi nyoni ka bo uka abiko masake mi aka barakelo aka jamana diun abi impo dafale mina ula nga ate jamana diun ka hake defensita ale ka hake be di nga ale te mogo ka hake di okuma jamakulu fulana ko ode jama nyemogo do directeur bola mason patron oye nyemogo yi dutigi oye nyemogo yi furuke oye nyemogo yi ere bi ka barake dala iye barake da nyemogo yi e bi ka butigi kono iye butigi nyemogo yi okuma beroni do bi yere bolo mo bi bolo baralai iyo nyemogo yi okuma ekera nyemogo sugu ye ekomogo tugulendo iko bebi la bato nga ete ikomogo mene tugo kelena ebe do fusaya ka teme doka kasoro abedu me bara kelende la wa abebe ka ella bato okuma ko niye amogo fulana ala be dimi mamenu koro amogo sabana ode mogo doye ataka dembaya nyamoria ni ala bato yi ale kon keleno ka dembaya twintindi nimi ye ala bato odo nimi ma bato fene odo wa atu ladonia uka dine kiru fene na ajamakulu nani na ode mokoye ale mogo do ta kabla bara dola abatigila mogo sara nga barakele nye barake ka dafa nga ale masonga sara dafa lendi ajamakulu duruna ode che minye muso furu ka banka muso ka furu na fulodi ikome okumbe ke folo toko mi okuma ni mogo duru ko ala be funu nunun koro na ya ja abuka abe funi nyangatan shuru uka jinya kono no maja abu toka lahara kono ninku do tasuma kono odela anga dina cheba dobe noy Abdullah ibn Salam aliko ko kuma me Allah taala danfon bedda ninga danfon dantogo damakenye danfon okuma uyu jo usenka uyu kungolo korota ka sanfela naje danfon ko alama ya rab eya dabama ma aman anta ala yerani John de faralendo nyokonka ebe John de fe ibe John ka grupula ibe John ka jekulula Allah ta'ala ko ma'al mazlum hatta yuaddi ilayhi haqqu akone Allah ta'ala faralendo mugon tonyonenka fo aka hakeka mineka di ama okuma ni keran tonyoni kelai ikado Allah ta'ala be ki kelede okuma mamunum be nolu nyeshinendo shuina nyena jema uben tonyoni bonda kono de okuma ami Allah ta'ala dili alakana ani oluye tonyoni kelaw chela odila anga kodona doko ako amma wallah akon kalila alala ika don tonyoni ale de tere juguya yere jati okuma on tonyoni min fle ko ala kotala mawili ale de fenen tonyoni kelai mauma na be ka ala kota ko otigilama abe kan tonyoni ke okuma ko sata'lam ya zalumu idha iltaqayna gada emma min tonyonina ko ibena don nanya nyogon kumbe alqiyama jokeneka indal maliki masake yoro ibena don odonde manil mulawam
jɔn de ye jalakili mɔgɔ ye e min bɛ ka moto girin ko bi ye fɛti su ye ka mɔgɔw tɔɲɔ e min bɛ ka peterinu ci ka mɔgɔw tɔɲɔ e min bɛ ka dɔnkili arajo dayɛlɛ ka dɔnkili bila a dan na ka mɔgɔw tɔɲɔ ko an bɛ nisɔndiya don na ko alikiyama jɔ don i bɛna dɔn jɔn de kan ka jalaki o de la an ka diinɛ cɛba dɔ bɛ yen n'o ye Abi Umama ale ko n tɔɲɔnikɛla bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan tuma min n'a sera jahanama pɔn ma a ye maa min tɔɲɔ o n'a n'o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn n'a yɛlɛnna jahanama pɔn kan a ye maa min tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ o kɛra tɔɲɔni sugu o sugu ye a n'o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ye o tuma o tigilama b'a fɔ a ye a ko karisa e ma ne dɔn wa i ye maa min ka dugukolo bɔsi a la ko fanga b'i la i ye maa min ka nafolo détourné ko fanga b'i la i ye maa min bugɔ k'a don kaso la ko se b'i ye o tuma ne de don koyi o tuma n'a ye maa min maa o maa tɔɲɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ na k'a ka hakɛw ɲini a fɛ o tuma o bɛ sɔrɔ k'ale ka ɲumanw o b'o ta k'o di maaw ma a ye maa minnu tɔɲɔ ni ɲuman banna o tuma o b'olu ka juguman ta k'o fara ale ta kan o tuma n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka taa bin fɔ jahanama dun kɔnɔ o de la an k'an yɔrɔ ma janya tɔɲɔni a n'a nɔniya bɛɛ la o de la Alakira ka sahaba belebele dɔ bɛ yen n'o ye Abdullahi ibn Unais ale ko k'a y'a mɛn Ala ka cibaa da sallallahu alayhi wa sallam Alakira bɛ k'a fɔ a ko yuhsharu al-ibadu yawma al-qiyamati hufat a ko alikiyama jɔ don adamaden bɛɛ bɛ wuli a bɛɛ senangolon don a bɛɛ langolon don a si ma sigi nɛgɛ kɔrɔ welelikɛbaa dɔ bɛ weleli kɛ ni kan ye ni yɔrɔ ka jan a la i b'a mɛn cogo min ni yɔrɔ ka surun a la i b'a mɛn o cogo la yɔrɔ janamɔgɔ ani yɔrɔ surunmɔgɔ a bɛɛ b'a mɛn cogoya kelen na o tuma n'o ye weleli kɛ o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jurusara masa n'o ye Alahu ye ko o de ko k'a tɛ bɛn maa si ka don alijanna kɔnɔ denw na walima maa dɔ ka don tasuma kɔnɔ denw na ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni hakɛ bɛ a fɛ hali n'o kɛra i komi gesekala ɲɔgɔn na o tuma ni maa ka hakɛ b'i fɛ i komi gese ɲimini kala fitini k'i tɛ don alijanna kɔnɔ fo ale Ala k'o hakɛ in minɛ wa i tɛ don tasuma fana kɔnɔ fo hakɛ in ka minɛ munna ko sabula la yazlimu rabbuka ahada e Muhamadu daba ma tɛ danfɛn foyi tɔɲɔ fo ka taa se baganw ma hali bagan gerema min ye bagan gerentan to alikiyama ladiriya jɔlen o tuma Alahu Taala bɛ gere bɔ gerentan in na a bɛna gerema in to o tuma ni baganw y'u ka ɲɔgɔn tu tasara kɛ ɲɔgɔn na ka ban Alahu Taala b'a fɔ olu ma kunu turaban aw ka kɛ buguri ye aw ka taa o tuma olu bɛ kɛ gɔngɔn ye olu bɛ taa o yɔrɔ in de la kafirin tɔɲɔnikɛla fana b'a fɔ ya laitani kuntu turaba ne ta woyo hali ne yɛrɛ fana kun ka kɛ gɔngɔn ye ka taa ninnu fɛ nka o b'a sɔrɔ taa kɛra ka dan kɛ e tɛ kɛ gɔngɔn ye e bɛ don tasuma de kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala ka n'an ye o jamakuluw la o de la n'an ye tɔɲɔni ta k'a lajɛ tɔɲɔni nɔniya dɔ ye jumɛn ye o de ye ka yatimɛden ka nafolo dun mɔgɔ min fa fatura se t'a ye jigiya t'a bolo sɛmɛyɔrɔ t'a la o fa ye nafolonin min to yen
walma o fa ye duni min to ye walma o fa ye butigini min to ye k'o yɛlɛma k'o kɛ i yɛrɛ ta ye ko nin ye tɔɲɔniw la belebele dɔ ye dɛ o de la Allahu taala b'a fɔ Qur'an kɔnɔ inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma i k'a dɔn maa minnu bɛ ka yatimɛdenw ka nafolo dun tɔɲɔni kama innama ya'kuluna fi butunihim nara u bɛ ka fɛn min dun dɛ k'a bɛ kɛ takami de ye u kɔnɔna na wa sayaslawna sa'ira wa sɔɔni u bɛ don sahiru jahanama so kɔnɔ ni k'u jeni ye ntɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye tugun al-mumatala o de ye yakaroyali ye ka mɔgɔ dɔ ka hakɛ yakaroya ka sɔrɔ se b'i ye k'a tigilama ka hakɛ sara mɔgɔ dɔ ka batan juru b'e la batan b'e kun nka n'a tigi nana kuma o kuma kɔfɛ ko nin fɛnɛ ye tɔɲɔni ye sabula alakira b'a lakali an ye i komi Bukhari ni Muslim bo o hadisa in manfila togo min alakira ko matlul ghaniyyi zulmun ko sebe maa min ye ale ka yakaroyali maaw ka hakɛ dili la ko ye tɔɲɔni de ye o kuma ni maaw ka hakɛ b'i bolo ni se b'i ye ni y'a yakaroya i y'u tɔɲɔ o kuma juru bɛ o la mɔgɔ minnu fana b'i bolo baara la kalo sara u ka sara bɛ e bolo e ma sɔn k'o di o kuma k'i y'u tɔɲɔ dɛ hakɛ la mɔgɔ dɔ ka hakɛ wajibiyalen don e kan i k'a kɛ a ye k'o tigilama tɔɲɔ o ka hakɛ la i komi bangebaga ale ka hakɛ dɔw ye wajibi ye a woloden kan woloden ka hakɛ dɔw ye wajibi ye a bangebaga kan balima ka hakɛ dɔw ye wajibi ye a balima kan furumuso ka hakɛ dɔw ye wajibi ye a furukɛ kan furukɛ ka hakɛ dɔw ye wajibi ye a furumuso kan o kuma baarakɛɲɔgɔnw fana ka hakɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ hali sarako tɛ wala hakɛ dɔ bɛ yen baarakɛla kan k'o di patron ma n'o de ye ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛya ye a kana sonyɛni kɛ a kana namara kɛ a kana patron ka client détourner ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ka tila ka baara kɛ waati matarafa patron fana kan ka hinɛ a ka baarakɛla la a kana bila fɛn na fɛn min se tɛ a ye i komi bangebaa kan ka den ladon k'a bila ladabu sira kan den fana kan ka bangebaa ladon kuma min na ni bangebaa dɛsɛra ka bangebaa dugawu ɲini i komi furukɛ ale kan ka furumuso ladon k'a bila a ka hɛrɛ sira kan i komi furumuso ale fana kan ka furukɛ ladi n'a filila k'a bila sira o kuma ni i ye nin hakɛ ninnu dɔ la kelen tiɲɛ o kuma k'a b'i komi i ye tɔɲɔni kɛ o kɔfɛ tɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye e ka mɔgɔ bila baara la a ye baara in dafa baara dafalen e ka sɔrɔ k'a fɔ ko e m'a fɔ tan ko n tɛ dɔrɔmɛ d'i ma o kuma o de la alakira b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam hadisul qudusi la ko Allahu taala ko thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama a ko mɔgɔ saba bɛ yen ni Allahu taala ye olu kɛlɛɲɔgɔn ye al-qiyama jɔ kɛnɛ kan ni ne ala dun kɛra maa min kɛlɛɲɔgɔn ye ni ala b'i kari de o mɔgɔ dɔ ye jumɛn ye o de ye mɔgɔ dɔ ye a sɔnna ala kama ka fɛn dɔ ta o kɛra jɔyɔrɔ ye o kɛra baara ye o kɛra fɛn o fɛn ye ka a sɔn fɛn dɔ la ala kama ale tilara k'a sɔnbaga janfa a ye janfa kɛ o kuma ko ala ye nin tigilama kɛlɛɲɔgɔn ye alikiyama jɔ don a filanan o de ye mɔgɔ min ye hɔrɔn minɛ ka t'o feere k'o sɔngɔ dɔn ko nin fɛnɛ ala kɛlɛɲɔgɔn ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan a sabanan mɔgɔ min ye mɔgɔ dɔ bila baara la a ye baara in kɛ ka dafa k'a ban k'a ka sara d'a ma sabula kungo fɔyɔrɔ tɛ baarakɛla in na
se t'a ye jigi t'a la ni ala tɛ e k'o gɛn k'i ban k'o ka sara di o ma Allahu taala ko ko ale ala de ye e kɛlɛɲɔgɔn ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan ntɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye tugun o de ye adamaden ka a yɛrɛkun tɔɲɔ o bɛ kɛ cogo di Allahu taala ye fɛn min wajibiya i kan n'o y'ale ala batoli ye k'i mako bɔ o la e ka seli tɛ kɛ a waati la seli yɛrɛ kunbɛnminɛ n'a tenturuw tɛ dafa i ka sun o tɛ kɛ a kɛcogo la jaka o kɛra yɛrɛ baara ye hiji o kɛra yɛrɛ lafiya ye o kuma ko nin ye yɛrɛ ntɔɲɔ de ye Allahu taala ye fɛn min wajibiya e kan ni e ma sɔn k'o kɛ a b'i komi i bɛ k'i yɛrɛ ntɔɲɔ de o kɔfɛ maa min ale kan k'a yɛrɛ jogo ladilan nka ale ma sɔn k'a yɛrɛ jogo dilan o kuma k'a bɛ k'a yɛrɛ ntɔɲɔ o kɔfɛ maa min fɛn min ye a yɛrɛ halakili yɔrɔw ye a yɛrɛ ntɔɲɔni yɔrɔw ale bɛ taa don o de la ka tɔɔrɔ se a yɛrɛ ma o kuma n'o kɛra ko nin fana ye ntɔɲɔni ye maa min ni e donna yɔrɔ la min bɛ tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma i k'a dɔn e b'i yɛrɛ kun tɔɲɔ wa i bɛ tila ka segin i tɛgɛlankolon bɔlen tugun bamananw ko jɛfɛrɛdennin tulonkɛyɔrɔ o tɛ sɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ o kuma e kan ka ye yɔrɔ min ni e ma ye ni tɔɔrɔ ye e sɔrɔ i y'i yɛrɛ ntɔɲɔ de dɛ o de la Allahu taala ko Qur'an kɔnɔ wa nafsin a ko ale Allahu taala kɛlela ni na wa ma sawaha ani masa min ye ni da ni k'a dama kɛɲɛ fa alhamaha o masa in ye ni kelen kelen bɛɛ ladɔnniya fujuraha ni ka kota la wa taqwaha ani ni ka ala ɲɛsiranya la a bɛ se k'a yɛrɛ tanga cogo min o de la Allahu taala m'a fɔ yan ko karisa kalannen don karisa ma kalan dɛ ni min donnen don adamaden na ala kɛlen don ka ni kɛ i komi automatique i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min ni b'a dɔn tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ min ni b'a dɔn o kuma Allahu taala ye o dɔnniya di ni kelen kelen bɛɛ ma a sɔrɔla k'a fɔ aya laban na qad aflaha man zakkaha ni maa min ye a yɛrɛ nisaniya ka bɔ a nidɔngɔ waleyaw la o kuma k'o tigilama de gagnera o de ye ɲɔrɔ sɔrɔ wa qad khaba man dassaha nka ni maa min ye a yɛrɛ ni to nidɔngɔ waleya bolo ni k'a yɛrɛ ni cɔngɔn ala kota bɔgɔ dorodorow la ko o tigilama de tɛgɛlankolon bɔra diɲɛ ani lahara an bɛ Allahu taala deli ala kana an ye o tɛgɛlankolon bɔbaw la ntɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye tugun o de ye adamaden ka kɛ sababu ye ka a yɛrɛ ka kɔlɛn tɔɲɔ n'o y'a ka denbaya ye o de ye ni maa min mako bɔra a ka denbaya lamɔli la ladabu ɲuman ani silamɛya ka ɲinini sira fɛ ni ka i mako bɔ i ka denbaya la pewu u ka kan ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɛ o ɲɛ kan e tɛ denbaya ɲɛsin o ma o kuma denbaya kɔni tolen don a yɛrɛ ma ten i komi ba juru tigɛlen o kuma e t'u labaara ni nɔgɔya ye o kuma n'o kɛra k'a b'i komi i bɛ ka denbaya tɔɲɔ o de la an bɛ Allahu deli denbayaw u ladon cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye o kɔfɛ denbaya ka balo i k'a di ka sɔrɔ a ma dan tɛmɛ n'i ye denbaya ka balo caya fo u bɛ taa bɔn a tɔ bɔn i ye ntɔɲɔni kɛ n'i y'a dɔgɔya fana f'u bɛ kɔngɔ la i ye ntɔɲɔni kɛ o kuma Allahu taala ko k'i ka to nin fila ni ɲɔgɔn cɛ o kuma i bɛ hakɛ min di o ka bɛn denbaya ka musaka ma ladabu kɔnɔna na ani sariya kɔnɔna na o de la halisa ntɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye tugun adamaden ka a masurunya mɔgɔw tɔɲɔ o de bɛ kɛ ni ka gɛlɛya ani kumajigin ko k'o ta ka i masurunya mɔgɔw sɛgɛrɛ
o kuma ko nin ye masurunya mɔgɔw tɔɲɔni de ye sabula masurunya mɔgɔw ni ye kuma jigin ko kɛ a tɔɔrɔ bɛ se I masurunya mɔgɔw bɛɛ ma masurunya mɔgɔw ye mɔgɔ jumɛnw ye o ye I ka denbaya ye o fɔlɔ ye I faw I baw I denw I balimaw I sigiɲɔgɔn surunw n'i ye waleya dɔ kɛ min bɛ kuma jigin se o ma I y'o tɔɲɔ I komi misali mɔgɔ min ale ye kulonkɛ kɛ ka den sɔrɔ a ye kuma jigin se den ma sabula ni denw y'u disi gosi ko ne ye halala ye n'ale y'a disi gosi u b'a fɔ cɛ an bɛ dɔn sa o kuma I ye kuma jigin ko se I den ma walima kɛra son ye I minɛna sonyɛni na sigida la ni denw farala ɲɔgɔn kan n'u bɛ k'u disi gosi ni den y'a disi gosi ale o don na fa ma minɛ kogo t'a la yan fɛ wa I k'a dɔn I ye kuma jigin se I den ma o kuma fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka kuma jigin ni maloya se I masurunya mɔgɔ dɔ la kelen ma I kana sɔn cogo si ka don o da fɛ sabula mɔgɔ t'a fɛ fɛn min ka kɛ I la I kana sɔn k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o kuma fɛn o fɛn n'a man di ye t'a fɛ a ka kɛ I la mun dun na b'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o misali surun dɔ ye jumɛn ye misali a man di maa si ye ba ka bɔ I fa kun mun na e bɛ den dɔ ba bila ka sɔrɔ sariya dun mana ni a bilali hakɛ ye o kuma k'o fana ye tɔɲɔni dɔ ye n'o kɛra I ye denw tɔɲɔ I komi a ka di a man di balima si ye a ka fɔ ko a balima nɔrɔkɔlen filɛ gulɔ la o kuma n'i ye gulɔ min ka banakɔtaa ni fɛnw kɛ ni balima dɔ ko a bɛ ko dɔ jalatigɛ o kɔfɛ tɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye tugun adamaden ka jama bɛɛ tɔɲɔ adamaden ka kɛ sababu ye ka société yɛrɛ tɔɲɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn o de ye maa min bɛ dan tɛmɛ fasodenw kan ni ka u ka bonya kow fɛkɛnya u bolo wa a tɛ hami ni fasodenw ka ko ye I komi dugutigiw mɛriw jama ɲɛmɔgɔbaw minnu bɛ duguw kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka majigin se ka dugu kɔnɔ I kan k'o de ɲɔni nka ni yɛrɛ kɛra sababu ye ka majigin ta ka I ka dugudenw sɛgɛrɛ bɛ dan tɛmɛ u kan I b'u tɔɲɔ I b'u tɔɔrɔ a b'i komi kelen de bɛ ka jama bɛɛ tɔɲɔ o kuma silamɛ kan ka a yɔrɔ ma janyani na o kuma nin de ye tɔɲɔniw la cɛjugu ye o de la tɔɲɔni min ka jugu nin fɛnɛ na ka tɛmɛ bɛɛ kan ka dugu kɔnɔ fantanw de ka dugukolo bɛ ka minɛ o la ka dugu kɔnɔ fantanw de muso bɛ ka bɔsi o la ka dugu kɔnɔ fantanw de binkali bɛ ka kɛ olu kan k'u niw tiɲɛ k'u ka motoniw minɛ o la k'u ka nɛgɛsoniw minɛ o la k'u ka nafoloniw minɛ o la ka dugu kɔnɔ dun bɛ se k'a bali sigilen bɛ k'o lajɛ o kuma n'o kɛra k'o kɔrɔ ye ko yɛrɛ fana farala tɔɲɔnikɛlaw kan o kuma ko nin de ye tɔɲɔniw la cɛjugu ye sabula maa lafolenw ni maa tɔɲɔnen minnu bɛ yen ni jigiya t'u la kungo fɔyɔrɔ t'u bolo olu kɔni ta ye de k'u dama kasi Ala la ka Alahu Taala wele o kuma n'o tɔɔrɔ jiginna dugu kan a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye dugu ma tɔɲɔni dɔ ye jumɛn ye tugun o de ye kiritigɛlaw ye maa minnu tɛ kiri tigɛ ni laadiriya ye
ka wari minɛ ka kiri daja mɔgɔ dɔ la walima karisa ye masurunya mɔgɔ ye ka kiri daja a la a k'i k'a dɔn ko nin ye tɔɲɔni ye dɛ nin ye tɔɲɔni ye o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko fɔlɔmaw u halakili sababu bɔra mun na ko sabula ni maa baw tun ye sonyɛni kɛ u b'olu to yen nka ni maa n'u ye sonyɛni kɛ ani maa lafolenw u bɛ haddu bɔ olu la a ko ni muhamadu kalila ala la law anna fatimata bintu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sarakat laqata'a muhammadun yadaha a ko ale yɛrɛ denmuso fatima n'a ye sonyɛni kɛ ko ale muhamadu b'a minɛ k'a tigɛ tigɛ o kuma kiritigɛla n'ale ma kiri tigɛ ni laadiriya ye mɔgɔ tɔɲɔnen kiri bɛ tila ka boli o kan ka kiri dajan tɔɲɔnikɛla la o kuma alikiyama jɔdon i k'a dɔn a kɔlɔlɔ b'i kan o de la a ɲininen don kiritigɛlaw ka kɛ laadiriw ye sabula tɔɲɔni nɔnɲɛw la juguman ani min bɛ ala tɔɔrɔ o de ye kiritigɛla ka kiri tigɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni laadiriya ye sabula a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ se mɔgɔ dɔ ma walima kabila dɔ ma walima dugu yɛrɛ dɔ ma walima a bɛ se ka tɔɔrɔ se jamana yɛrɛ dɔ ma n'a ka kiri ɲagaminen ninnu ye o de la Ali ibn Abi Talib b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la a ko wallahi law utitu al-aqalima sab'a a ko n kalila ala la n'i ye diɲɛ seleke 7 bɛɛ di ale ma a b'o togo la planète fɛn o fɛn ni o de bɛ diɲɛ duguma a n'a sanfɛ n'i y'o bɛɛ di ale ma ko ale ka ala kota ni dugumɛnɛ min kɛlen don ka ɲɔkisɛ ta dugumɛnɛ tɛ ɲɔkisɛ ta wa dugumɛnɛ kɛlen don ka ɲɔkisɛ ta ka ɲɔkisɛ in bɔsi dugumɛnɛ la ko ale k'o kɛ ko ale t'o kɛ diɲɛ a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ nɔfɛ n'o ye dugumɛnɛ dala ɲɔ ye kuma bɛ adamaden ta ma wa o kuma a sɔrɔla k'a fɔ wa inna dunya a ko i k'a dɔn diɲɛ yɛrɛ dɛ la ahwanu alayya diɲɛ ka fiɲɛ diɲɛ lafolen don ni aliyu bolo min waraqatin fi fammi jarada furabulu tɔn bɛ furabulu min ta ka pan ni a ye dɛ ko o furabulu in valeur ka bon ale bolo ka tɛmɛ diɲɛ kan a sɔrɔla k'a fɔ mali aliyin wa na'imin a ko mun de bɛ aliyu ye ani diɲɛ nɛɛma min yafna n'a bɛ ban wa ladhatin ani damu la tabqa damu min n'a tɛ to i farikolo la o kuma ni adamaden miirila nin na dɔrɔn i bɛ ko dɔw to yen o de la waati korun kama ntɔɲɔni yɛrɛ ale de ye ka fɛn dɔ bila pilasi dɔ la ani pilasi min man kan o de kama filanikafoya n'o ye bolisɔn ye o de ye ntɔɲɔniw la belebele dɔ ye o kuma n'i ye bolisɔn bila ala pilasi la e ye ntɔɲɔniw la belebele dɔ kɛ o de la ntɔɲɔni o de ye ka adamaden ka hakɛ nakasi ka dan tɛmɛ i tana kan kumakan ani baara la i komi ka i tana nɛni walima k'a kɔrɔfɔ walima k'a ka nafolo bɔsi a la walima ka kɛ sababu ye k'a don kaso la walima ka kɛ sababu ye k'a bugɔ walima ka kɛ sababu ye k'a faga o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ fɔ nin de ma ko ntɔɲɔli o kuma an bɛ Alahu Taala deli diɲɛ a coronen don nin tɔɲɔni batigɛ minnu kɔnɔ an bɛ tile min na bi ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ntɔɲɔni ninnu na ala ka n'an kɛ ntɔɲɔnikɛla ye ala ka n'an fara ntɔɲɔnikɛla kan ala ka wasa ni kɔrɔta di an ma k'an ka kɔnɔ salatu barika kama salli ala muhammad